فلما أراد أن يخرج تركه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه نسي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه قصدا من أجل أن يرى اهتمامه بهذه المعلومة. هل هو صار مهتم بهذه المعلومة سيتذكر؟ فلما وكانوا يمشون، النبي صلى الله عليه وسلم ممسك بيد أبي سعيد بن المعلى ويمشون يريدون الخروج من المسجد، فلما اقترب وأراد أن يخرج من المسجد قال أبو سعيد بن المعلى: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه بقي مهتم بهذا الأمر. ما هي هذه المعلومة المهمة العظيمة التي سيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا يدل على عظم هذه السورة العظيمة. تفضل. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kalau kita mau mempelajari tentang hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan dari surat Al-Fatihah ini, maka akan kita dapati banyak sekali hadis yang menjelaskan akan keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Di antara yang menjelaskan akan keutamaan surat Al-Fatihah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sab'al masani. Para mufassirin menjelaskan bahwa sab'al masani ini adalah surat Al-Fatihah wal Qur'anal azim dan Al-Qur'an al-azim. Di antara hadis yang menunjukkan makna bahwasanya sab'al masani adalah surat Al-Fatihah adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berdiskusi, sedang mengajak bicara seorang sahabat yang bernama Sa'id ibn al-Mu'alla, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sa'id ibn al-Mu'alla, ya, hendak mengajarkan kepada dirinya akan keutamaan surat Al-Fatihah. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana cara seorang guru mengajarkan kepada muridnya. Beliau tidak langsung memaparkan, menjelaskan kepada Sa'id bin Mu'alla akan keutamaan surat Al-Fatihah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak mengetes kesiapan Sa'id bin Mu'alla, apakah dia siap menerima ilmu tersebut atau tidak. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode bertanya. Wahai Sa'id bin Mu'alla, akankah engkau mau, ya, aku ajarkan kepadamu afdalu suratin fil Quran, yaitu surat yang paling mulia yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah SAW tidak langsung, ya, memberitahunya akan keutamaan surat Al-Fatihah. Melihat respon daripada Sa'id bin Mu'alla terlebih dahulu. Dibiarkan Sa'id bin Mu'alla, tatkala itu mereka semua berada di masjid dan keduanya sedang berjalan. Rasulullah SAW menunggu respon daripada Sa'id bin Mu'alla. Dilihat apakah orang ini benar-benar menginginkan ilmu atau tidak. Maka selepas beberapa saat Sa'id bin Mu'alla pun merespon pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ingin mengajarkan kepadaku akan surat yang paling agung, yang paling utama dalam Al-Qur'anul Karim?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab kepada dia, membacakan kepada Sa'id bin Mu'alla surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW mengatakan, hiya sab'ul masani. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Al-Fatihah ini diantara namanya adalah sab'ul masani. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan betapa agungnya, mulianya kedudukan surat Al-Fatihah. Walaupun surat Al-Fatihah ini tidak panjang, namun surat ini mengandung makna-makna yang agung, yang menjadikannya menjadi
surat yang paling agung dalam Al-Qur'anul. طيب نكتفي بهذا القدر من فضائل سورة الفاتحة، ولا هناك فضائل أخرى لها؟ وممكن نفتح المجال 5 دقائق يا شيخ محمد لمن أراد أن يسأل عما ذكرناه من الفضائل أو حولها. Nah, baik, beliau mencukupkan terkait penjelasan tentang keutamaan surat Al-Fatihah sampai sekian. Sekarang beliau membuka membuka waktu untuk bertanya. Barangkali di antara para hadirin ada yang ingin bertanya, mengutarakan soal terkait tentang keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Silahkan, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seputar tentang keutamaan surat Al-Fatihah, bisa menanyakannya, mengutarakannya kepada Tafadhol, silahkan, dan para hadirin sekalian. Akan kami bantu untuk terjemahkan semua pertanyaan yang diutarakan oleh para hadirin sekalian. Silahkan Bapak dan Ibu. Tanya Ustaz. Silahkan Bapak Gunawan Budi Santoso. Ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afwan izin bertanya terkait dengan keutamaan Al-Fatihah yang di masyarakat itu ada digunakan untuk membuka suatu acara atau untuk mendoakan. Apakah ini ada dalilnya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب فضيلة الشيخ أحمد، هذا سائل اسمه بابا جوناوان يسأل لنا أن عندنا في إندونيسيا عادة بأنهم يفتتحون كل اجتماع وكل برامج يعقدونها بأم الكتاب، يفتتحونها بأم الكتاب. هل لها أصل في القرآن، الأصل من القرآن أو السنة على هذا أو لا؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، وكذلك عندنا عادة هنا في مجتمع إندونيسيا أنهم يقرؤون الفاتحة وينوون به إرسال الأجر، نقل الأجر للموتى، فيقرؤون الفاتحة مثلا لميت فلاني حتى أن الله سبحانه وتعالى يكتب الأجر له. وهل هذا كذلك لها أصل في القرآن الكريم أو لا؟ بارك الله فيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يعني ليست لها أصل، كلاهما ليس لها أصل. المسألة الأولى وهي الافتتاح بالقرآن، يعني القرآن بركة، والتبرك به لا بأس به، ففيه خير عظيم. وكان من عادة أهل العلم، بعض عادة أهل العلم أنهم يفتتحون دروسهم أيضا بقراءة آيات من القرآن الكريم ثم تفسيرها والوقوف معها بعض الوقفات. عادة بعض العلماء كانت هكذا. فكون الإنسان يقرأ أحيانا القرآن في بعض المجالس، يعني بعض المحافل، بعض كذا، يفتتح بالقرآن، هو خير ما يفتتح به القرآن، وخير ما يفتتح به القرآن. لكن لم يرد شيء في هذا أو في تخصيص سورة الفاتحة، فهذا ليس له أصل في السنة. يعني لا نخصص سورة الفاتحة أنها هي التي تقرأ، لأن هذا قد يجعل هذا الأمر من البدع. وبالنسبة للأمر الثاني، السؤال الثاني، وهو إهداء المسألة هذه يسميها العلماء إهداء الثواب، الأعمال الصالحة إلى الميت، إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الميت. والصحيح في هذه المسألة أنه يصح إهداء ثواب الأعمال إلى الميت
وهي الأعمال التي وردت في السنة فقط. أما غيرها فقد تركها الرسول صلى الله عليه وسلم وتركها أصحابه، فالصحيح أنه لا يصح إهداؤها. مثل ماذا؟ مثل قراءة القرآن. قراءة القرآن عمل صالح، هل يجوز أن نهديه إلى الميت؟ الصحيح أنه لا يجوز أن نهديه إلى الميت، لأنه لم يرد عن الصحابة فيما نعلم، لم يرد عن الصحابة وهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على ذلك، وورد أنه حث على الصدقة، حث على الدعاء، الحج، العمرة. أما قراءة القرآن عن الميت فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اقرأ القرآن عن الميت، صلي عن الميت، افعل كذا عن الميت، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل للإنسان أن يبتعد عن هذا ويقتصر على ما ورد في السنة. نحن أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل النبي صلى الله عليه وسلم آتانا هذا أن نقرأ القرآن للموتى؟ نحن بحاجة أن نقرأ لأنفسنا، نحن بحاجة أن نقرأ لأنفسنا، والله أعلم. Baik, beliau menjelaskan untuk pertanyaan yang pertama terkait tentang membuka sebuah perkumpulan, ya, rapat dan sebagainya dengan surat Al-Fatihah. Maka beliau menjelaskan mengkhususkan surat Al-Fatihah sebagai bentuk pembukaan untuk sebuah acara dan lain sebagainya, mengkhususkan untuk membaca surat Al-Fatihah, ini adalah hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, membuka sebuah agenda atau sebuah acara dengan membacakan 1-2 surat tertentu tanpa mengkhususkannya, membuka dengan bacaan Al-Quran, ini adalah hal yang pernah dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Namun para ulama terdahulu tidak hanya membaca ayat tersebut, namun mentafsirkannya, ya, kemudian mentadaburi ayat-ayat tadi yang telah dibacakan tersebut, ya. Jadi kalau membukanya dengan kita tidak mengkhususkan satu ayat tertentu untuk kita buka dengannya sebuah acara, ya, namun kita membaca apapun ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka ini pernah dicontohkan oleh ahli ilmu. Karena di antara hal yang paling baik untuk kita buka sebuah perkumpulan yang positif, ya, seperti pelajaran dan lain sebagainya, adalah afdal ma yuftahu bihi Al-Quran. Di antara hal yang paling baik untuk kita buka sebuah acara yang baik adalah kita bukanya dengan Al-Quran. Namun mengkhususkannya dengan dibuka dengan surat Al-Fatihah, walaupun surat Al-Fatihah memiliki keutamaan, ini adalah hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau menekankan pengkhususan pada pembacaan surat Al-Quran ini, sehingga seluruh acara yang dibuka harus dibuka dengan Al-Fatihah. Ini adalah salah satu hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian permasalahan yang kedua adalah permasalahan yang sering diungkapkan oleh para ulama dengan ibarah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Beliau menjelaskan menghadiahkan amal saleh kepada seorang mayit, ya, ini adalah hal yang dibolehkan pada amalan-amalan tertentu. Tidak semua amalan boleh dan ada landasannya daripada Rasulullah SAW untuk kita hadiahkan pahalanya kepada sang mayit. Sehingga ketika kita ingin menghadiahkan pahala kepada sang mayit, kita harus melihat apakah amalan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul pernah menghadiahkannya kepada atau memerintahkan umatnya untuk menghadiahkan kepada sang mayit ataukah tidak. Ya, jadi tidak semua amalan. Ada amalan-amalan tertentu. Seperti contohnya amalan yang boleh kita hadiahkan pahalanya kepada sang mayit adalah ibadah umrah. Kita mengumrahkan untuk untuk sang mayit, kita sedekah untuk sang mayit, kita berdoa untuk sang, ini boleh. Namun
bila mana ibadah tersebut adalah ibadah yang Rasulullah SAW sama sekali belum pernah mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau menghadiahkannya untuk sang mayit, maka kita tidak boleh ya melakukannya. Seperti contohnya adalah membaca Al-Quran untuk sang mayit. Nah, ini tidak ada asasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau membaca Al-Quran atau memerintahkan para sahabatnya membaca Al-Quran untuk sang mayit. Ya, bahkan yang lebih utama ya adalah kita membaca Al-Quran ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk sang mayit. Amalan-amalan yang bisa kita hadiahkan untuk sang mayit adalah amalan-amalan tertentu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah Syekh di sini menekankan kepada kita pentingnya kita benar-benar mutaba'ah, mencontoh Rasulullah SAW pada setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kita tidak melangkahi apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, bila ada yang ingin bertanya. Ada Ustaz. Jazakallah khair. Ada Ustaz yang ingin bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin bertanya, ada di sebuah kampung. Jadi di sebuah kampung itu ada seorang imam yang mempunyai masa lalu yang kelam. Namun dia sudah bertobat dan menurut Anda sih bacaan Fatihahnya lumayan bagus. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak ingin ikut berjamaah dengan imam tersebut, membubarkan diri ya. Itu bagaimana hukum Ustaz tentang sholat bacaan Fatihah seorang imam yang punya masa lalu kelam tapi sudah bertobat? Mungkin itu saja Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum buat kalian atas pertanyaannya. Baik, Syekh, هذا سائل يسأل في إحدى القرى هنا في أندونيسيا يوجد إمام يؤم الناس، لكن كان قبل أن يؤم الناس كان في الماضي عنده جرائم وعنده ذنوب المعاصي، أصحاب المعصية، ولكنها تابت من هذه المعاصي كلها فصار الآن يؤم الناس وحسنت تلاوته للقرآن الكريم، إلا أن بعض الناس يأبون أن يأتم خلفه نظرا لما أسلف من هذه الجرائم. له جرائم كثيرة والذنوب والمعاصي، والناس لم يزالوا ينظرون إلى هذه المعاصي، وإن كان هذا الإمام حسن الصوت حسن التلاوة ويعني صار إماما الآن، أصبح الناس لم يزالوا ينظرون إلى ما مضى من سيئاته. فما توجيهكم في مثل هذه القضايا؟ طيب يا شيخ محمد، أتمنى التنبيه أنه البرنامج ليس برنامج فتاوى. جيد، فيكون السؤال المقبول هو السؤال الذي حول ما طرح في الدرس فقط، لا نريد أسئلة خارجية يعني حول فضائل سورة الفاتحة. كنا نريد الأسئلة حول فضائل سورة الفاتحة. السؤالين الأولى كانت يعني جيدة حول الدرس، لكن الآن بدأنا نخرج عن الدرس، لكن لا بأس يعني نجيب إجابة مختصرة في هذا، ولكن نكتفي إن رأيتم أن نكتفي بهذا السؤال أو نعطي سؤال آخر أيضا بعده، ثم نشرع في قراءة سورة الفاتحة من أجل التصحيح. تنبههم إن شاء الله بعد الجواب. فأقول بالنسبة لي يعني هذه ردة فعل طبيعية عند الناس، ردة فعل طبيعية عند الناس، ولكنها خاطئة، ليست موزونة بميزان الشرع. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف كانوا قبل إسلامهم؟ كان منهم من يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لما أسلم عمر بن الخطاب أفضل الأمة بعد النبي وأبي بكر الصديق، ماذا كان؟ كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم.
فكثير من الصحابة قبل الإسلام يعني كانت لهم أعمال، فلما أسلموا الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها. فنحن ما دام الإنسان هذا قد تاب، فالواجب علينا أن نعينه على التوبة، لا أن ننفره من التوبة. هذا هو الواجب علينا، أن نعينه من التوبة. فتصرفهم هذا ما دام أن الرجل قد حسن سلوكه وترك هذه المعاصي وتاب إلى الله بحسب الظاهر لنا، أما الباطن فأمره إلى الله، نحن لنا الظاهر. لكن إن كان بقي متلبسا بشيء من هذا لا نقول صلاته لا تصح أيضا، ولكن الأولى أن يكون غيره إماما إن كان بقي متلبسا بهذه المنكرات أو بهذه الكبائر والجرائم، فالأولى أن يكون غيره إماما. لكن ما دام أنه قد تاب فالتوبة تهدم ما قبلها، ويجب علينا أن نتعاون معه ونعينه حتى يثبته الله سبحانه وتعالى على هذه التوبة، لا أن نكون سببا في كرهه لهذه التوبة. Sebelumnya ada Bapak Dewi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya ingin mentambih, ingin menggarisbawahi bahwasanya kalau bisa pertanyaannya adalah seputar dengan tema kita, yaitu belajar tentang Al-Fatihah. Jadi jangan sampai beliau jangan sampai menjadikan momen ini jadi momen untuk minta fatwa, ya. Jadi kita khusus membahas surat Al-Fatihah, sehingga pertanyaannya harapannya nanti tidak terlalu nyeleweng ke banyak hal, sehingga kita akan berbicara tidak fokus kepada tema kita yaitu belajar terkait tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Tapi tidak maka beliau akan menjawab. Jawaban beliau ada yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkait hal yang ditanyakan oleh Bapak Davis tadi, bahwasanya seorang mukmin ketika dia melakukan kemaksiatan dan dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka taubatnya telah menghapuskan seluruh kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga hal yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah hal yang kalau kita melihat secara dari sudut sosial itu hal yang wajar, karena seorang itu susah untuk mengubah mindsetnya pada orang lain yang sudah ma'ruf melakukan keburukan. Namun demikian, seorang harus tetap berlaku adil kepada saudaranya ketika dia memang benar-benar sudah bertaubat, tidak lagi melakukan kemaksiatan. Maka seorang diharapkan untuk membantu saudaranya untuk bertaubat dengan cara apa? Ya, diberikan kepercayaan. Ya, kita percaya kepada dirinya, kita support dia untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah dengan perilaku kita menjadikan dia kembali kepada kemaksiatan. Ya, ini poin penting yang ingin digarisbawahi oleh Syekh di sini. Beliau mencontohkan dahulu para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, ya, bukankah Umar bin Khattab adalah dahulu pribadi yang benar-benar memusuhi Rasulullah SAW? Namun tatkala beliau masuk ke dalam agama Islam, bertobat kepada Allah, menjadi orang yang paling mulia, ya. Sehingga beliau menggarisbawahi penting untuk kita membantu saudara-saudara kita yang taubat untuk istiqamah di jalan ketaatannya, dengan kita percaya kepada dirinya akan taubatnya. Selama kita tahu secara zahir dia sudah meninggalkan secara utuh kemaksiatan yang dahulu dia lakukan. Adapun ketika kita tahu ternyata dia kok masih melakukan kemaksiatan, maka beliau menyarankan agar lebih baik yang menjadi imam adalah orang lain. Demikian kurang lebih jawaban saya atas pertanyaan Bapak. Jadi kurang lebihnya kami mohon. Syukran, jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Ustaz, mungkin hunaka asail min chat mungkin antu jib. Astagfirullah. Min al-akhwat. Baik. Baik, من الأخوات أنا لا شيخ لو تفضل الشيخ أنا سأقرأ لك سؤال آخر من
الأمهات. طيب تفضل. لا بأس. طيب. طيب هناك سؤالان يا شيخ. الأول، ما هي الأهمية لسورة الفاتحة؟ حتى ما هي الأهمية لسورة الفاتحة في حياتنا حتى أننا مطالب بأن نقرأه كل صلاة؟ هذه السؤال الأول، ما هي الأهمية لسورة الفاتحة في حياتنا حتى إننا مطالب بقراءتها في كل صلاة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل الصحيح أن من أخطأ في سورة الفاتحة في قواعد التجويد، أخطأ في قراءة الفاتحة في قواعد تجويدها، معنى ذلك أنه لا تصح صلاته؟ هذا هو سؤال. بارك الله فيك. طيب بالنسبة للسؤال الأول، سؤالين مهمة. السؤال الأول وأهميتها، أولا نحن نسلم، ينبغي أن نسلم سواء عرفنا السبب أو لم نعرف السبب. فسورة الفاتحة فرضت علينا ركنا في الصلاة. لكن من الأمور المهمة التي يذكرونها أن سورة الفاتحة في الأصل اشتملت على القرآن كله وعلى الدين كله. صوتي واضح؟ واضح. فكما يقول بعض العلماء، جميع الكتب السابقة موجودة، أهم أحكامها وتشريعاتها، التشريعات أهم أحكامها من عقيدة وتوحيد ومنهج موجودة في القرآن الكريم. والقرآن الكريم قد جمعت معانيه كلها سورة الفاتحة، قد جمعت معانيه كلها سورة الفاتحة. فهي فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيها توحيد الله عز وجل، وفيها رد على المخالفين، وفيها سؤال لله عز وجل. يكفي الإنسان لو تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الذي قال فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. انظر وأنت تقرأ سورة الفاتحة ستجد يعني هذه من فضائل سورة الفاتحة التي لم نذكرها. أولا أعظم سورة، أفضل سورة. فأنت تأمل وأنت تصلي في كل مرة، تأمل هذه المناجاة. يقول: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأثنى على الله سبحانه وتعالى، ثم بين أنه لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به سبحانه وتعالى. ثم جاء السؤال: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه أمور عظيمة تدل على أهمية هذه السورة في حياتنا اليومية. فعلا نحن لو تأملناها وفهمناها فهما جيدا وطبقناها في حياتنا سنجد أننا ستتغير أحوال المسلمين كثيرا، والله المستعان. طيب تترجم هذا ثم نذهب للسؤال الثاني. Beliau
menjelaskan, menjawab terkait soal pertama terkait kenapa apa namanya ahamnya atau pentingnya surat Al-Fatihah sehingga kita kok diperintahkan untuk membacanya setiap salat. Maka beliau menjelaskan hal pertama yang harus kita ketahui bahwasanya kita telah mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah adalah rukun daripada salat. Maka seorang mukmin harus percaya itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu akan hikmahnya atau tidak tahu akan hikmahnya, dia harus menjalankannya sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting yang ingin beliau tekankan dalam hal ini. Kemudian beliau menjawab di antara hal yang menjelaskan kenapa Al-Quran atau kenapa surat Al-Fatihah memiliki posisi yang sangat krusial dalam salat adalah apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Rasulullah SAW menjelaskan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala membagi salat menjadi dua, menjadi dua. Wali abdi ma sa'al, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada setengah daripada salat itu apa yang hambaku minta akan aku berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna daripada surat Al-Fatihah itu sendiri, yaitu di mana surat Al-Fatihah ini mengandung akan penghambaan. Yang pertama, surat Al-Fatihah dimulai daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, memuja dan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelahnya seorang hamba menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna-makna ini sungguh agung sekali, ya. Makna yang mencerminkan kehidupan seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana dia dalam kehidupannya haruslah sebagai hamba yang selalu dan senantiasa memuja dan memuji, menyerahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat itu juga Rasulullah Subhanahu wa taala menjelaskan, mentanbih kepada kita akan akibat dari menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka itu salah satu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyelisihi perintahnya, selalu taat kepadanya. Sehingga karena makna yang agung ini bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, Al-Qur'an itu mencakup seluruh isi Al-Qur'anul Karim. Apa? Surat Al-Fatihah itu mencakup seluruh isi daripada Al-Qur'anul Karim dengan lafaz yang yang singkat itu yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita mau benar-benar merenungi maknanya, maka kita akan mendapati bahwasanya surat Al-Fatihah ini mengandung seluruh makna yang ada dalam Al-Quran. Ada tauhid di sana, ya. Kemudian ada tawakal di sana, ya. Kemudian di sana juga ada perintah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Yang menjadi pondasi inti daripada syariat, semuanya ada dalam surat Al-Fatihah. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rukun daripada salat oleh karena makna yang agung yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini, yang seyogyanya setiap hari kita benar-benar memahami isinya sehingga kita bisa menjadi pribadi muslim yang benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal الثاني kan هل من أخطأ في قراءة الفاتحة بطلت بها صلاته أو لا؟ تفضل. عفوا يا شيخنا، أنا لم أكن أسمع صوتك. عفوا. الخطأ الذي يبطل الصلاة في قراءة سورة الفاتحة ليس أخطاء التجويد،
إنما هو اللحن، واللحن يقسمه العلماء إلى قسمين: لحن يغير المعنى، ولحن لا يغير المعنى. والصحيح أن الذي يبطل الصلاة، بعض العلماء يقول أي لحن يبطل الصلاة، وبعضهم يقول اللحن الذي يغير المعنى هو الذي يبطل الصلاة. مثال اللحن الذي يغير المعنى: صراط الذين أنعمت عليهم. عندنا أنعمت، من الذي أنعم؟ الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يغير هنا فيقول صراط الذين أنعمت عليهم. هنا من الذي أنعم؟ سيتغير المعنى، سيكون هو القارئ هو الذي أنعم على الناس. فهذا مثال واحد، وهذا هو الصحيح أن اللحن الذي يغير المعنى أو إنقاص كلماتها وحروفها هذا يبطل الصلاة. أما أخطاء التجويد عموما أو اللحن الذي لا يغير المعنى إن شاء الله لا يبطل الصلاة، لكن ينبغي للإنسان أن يجتهد في إتقانها خروجا من خلاف العلماء. تفضل يا شيخ. Beliau menjawab bahwasanya kesalahan dalam membaca Al-Fatihah yang akan berakibat daripada batalnya salat seorang mukmin adalah lahan. Ya. Lahan, apa itu lahan? Lahan ini adalah kesalahan. Ya, lahan ini dibagi oleh para ulama menjadi dua, lahan atau kesalahan. Ya, secara harfiah lahan itu artinya secara harfiah lahan itu berarti kesalahan. Kesalahan dalam membaca Al-Fatihah ini dibagi oleh para ulama menjadi dua, yaitu kesalahan yang sifatnya akan merubah makna daripada surat Al-Fatihah itu sendiri, ataupun kesalahan yang tidak merubah makna. Dia mencontohkan di antara kesalahan yang akan merubah makna ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini kita membaca yang harusnya kita membaca an'amta, yaitu yang berarti ya Allah apa yang Engkau berikan nikmat. Ketika seorang membacanya diganti taknya berharakat dhammah sehingga dia membacanya an'amtu, maka akan berubah maknanya, karena yang akan memberikan nikmat di sini artinya memberikan nikmat bukan lagi Allah tapi sang pembaca. Maka di sini dia secara jelas merubah makna. Maka kesalahan seperti ini dikatakan oleh para ulama kesalahan yang akan membatalkan salatnya. Kenapa? Karena dia telah merubah makna daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Walaupun beberapa ulama yang lain mengatakan bahwasanya apapun kesalahannya, baik yang merubah makna ataupun tidak merubah makna, itu semua membatalkan salat. Ini pendapat beberapa ulama. Namun yang sahih, yang rajih adalah yang akan membatalkan salat adalah lahan atau kesalahan yang sifatnya akan merubah makna daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Namun demikian, kita sebagai seorang mukmin yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya kita berusaha untuk bisa membaca surat Al-Fatihah dengan sebenar-benarnya agar kita keluar dari perselisihan ulama dan itu lebih aslam, lebih selamat untuk salat kita yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dituntut untuk benar-benar minimalnya bacaan surat Al-Fatihah kita itu benar sehingga kita pun selamat dan harapannya setiap salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kesalahan seperti tajwid ya dan sebagainya itu tidak sampai seperti tadi ya, soal yang kedua panjang kesalahan terkait tentang tajwid itu tidak sampai membatalkan salat itu sendiri. Hanya kesalahan yang akan merubah makna salat itu pendapat yang sahih yang dirujukkan oleh Syekh dalam hal ini. Nah, baik Syekh Ahmad. يا مرحبا. أظنه انتهى الوقت. أظن نستمر ولا انتهى الوقت خلاص. انتهى الوقت. حفظكم الله إن شاء الله. انتهى الوقت. نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله الأسبوع القادم، وإن شاء الله يكون الجميع استفاد من هذا اللقاء، وإن شاء الله نبدأ في قراءة سورة الفاتحة الأسبوع القادم إن شاء الله، ونبين بعض أهم الأخطاء التي يقع فيها الناس، وأيضا سنأخذ تفسيرها إن شاء الله بإذن الله.
Wallahu a'lam wa sallallahu Beliau wasallam ala nabiyyina. Baik, beliau mencukupkan untuk pelajaran pada kesempatan kali ini dengan pembahasan terkait tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang di minggu depan, beliau akan menjelaskan terkait tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang sering dialami oleh kita tatkala kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian juga kita akan berlatih bersama beliau terkait bacaan Al-Fatihah yang benar. Insya Allah kita akan lakukan bersama di minggu depan, insya Allah di hari yang sama, yaitu hari Ahad. Ya, kemudian beliau menyampaikan semoga apa yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini benar-benar bisa menambah wawasan kita, menambah semangat kita untuk terus dan terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya itu yang beliau sampaikan. Saya sebagai penerjemah dalam program kali pada program kali ini mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian melalui program yang disponsor oleh Pesantren Islam Al-Irsyad ini. Semoga apa yang sudah Bapak dan Ibu sekalian berikan daripada waktu dan usaha untuk menghadiri acara ini benar-benar mendapat keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.